ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ସନ୍ଦେହଜନକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର। ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଜାରି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ପୌରାଞ୍ଚଳ 1 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜାଗିଲି ସାହି ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ସ୍କୁଲ ସମ୍ମୁଖରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ମୃତକଙ୍କ ପରିଚୟ ରାଜଗୁରୁ ସାହିର ବାସିନ୍ଦା ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଭୁକ୍ତା, ବୟସ 36 ବର୍ଷ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ପୋଲିସ ୟୁଡି ଅପମୃତ୍ୟୁ କେସ୍ ନମ୍ବର 10/2026 ରୁଜୁ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଜାଗିଲି ସାହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ମଦ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ମୃତକ ସେଠାକୁ ମଦ ପିଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ତେବେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ମଦପାନ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଛି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣ ରହିଛି, ସେ ନେଇ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଆଧିକାରିକ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ମିଳିନାହିଁ। ଘଟଣାସ୍ଥଳର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି ମୃତଦେହକୁ ଅନ୍ୟତ୍ରରୁ ଘୋଷାଡ଼ି ଅଣାଯାଇଥିବା ସନ୍ଦେହ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ତେବେ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ଓ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ପରେ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ପୋଲିସ ଘଟଣାର ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଗଜପତିରୁ କୃଷ୍ଣ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଟାଇମ୍ ଓଡ଼ିଆ। डेड बॉडी मिली जोटा कि राजगुर साई बासिंदा संतोष कुमार भुक्ता लिखाई बर्तमान से परिवार लोक बर्तमान हत्या कर सन्देह आज सकाल बर्तमान आम खबर पाइलु जे आम पालाखिंड 1 नंबर वार्डर प्राइमरी स्कूल सामने गोटे खतगदा अच्छे से खतगदार जड़े वयस्क पिलार डेड बॉडी पड़ी तुरंत आम आसिक देखिलु और उपस्थित बड़ भाई भी अच्छा स्पॉट और सी कहते काली संध्या बेले भाई घर बाहर को गला और फेरलानी कि आज सका सी डेड बॉडी ये बाबद सन्देहजनक मृत्यु सन्देह हो लिखिक देते। यही मामलें आम थानार गोटे यूडी केस नंबर 10/2026 अंतर्भुक्त करुचु एवं तुरंत स्पॉट विजिट और पोस्टमार्टम कलापर आम परवर्ती कनक्लूजन पहुंच पार। सर बर्तमान जो डेड बॉडी मिली बर्तमान पर्यटन किसी जना पड़नी किसी सन्देहजनक पोस्टमार्टम कलापर जना पड़ कि स्पॉट ये जगह आसिक रखा जाइए कि पका सन्देहजनक अच्छे बाबद आम इनक्वारी कर परित्यक्त अंचल पड़ी हाँ बर्तमान मार्क ऑफ वायलेंस तो जना पड़े आमर साइंटिफिक टीम आसला तार प्रकृत रहस्य जाना।